प्रथम अपडेट रही नुआखाई पर्व उपलक्षे चलित वर्ष अगस्ट 29 तारिख को छुट्टी घोषणा करा जायछि। कृषि भित्तिक गणपर्व नुआखाई अवसर में प्रतिवर्ष छुट्टी घोषणा करा जाई थाए। याकु दृष्टि रखी राज्य सरकार चलित वर्ष नुआखाईर परदिन अर्थात अगस्ट 29 तारिख शुक्रवार दिनटी को छुट्टी घोषणा करिसंती। एही दिन समस्त सरकारी कार्यालय बंद रहिबो, मजिस्टेरियल कोर्ट गुड़िक मध्य बंद रहिबो। यह परिवर्ते सेप्टेम्बर 13 तारिख द्वितीय शनिवार को कार्य दिवस भाव घोषणा करा जायछि। परवर्ती अपडेट रोच अगस्ट 27 अर्थात आज चाषी को मिलिबो राज्य सरकार सीएम किसान योजनार किस्ती। एही योजना रे राज्य सरकार दुईटी किस्ती वार्षिक प्रदान करिथांती। 28 तारिख नुआखाई पड़ुथबारु यार ठीक गोटे दिन पूर्वरु एही किस्ती प्रदान कराजिबो बोली निष्पत्ति होईछि। तेबे प्रति चाषी बैंक खाता को सीधा सलख 2000 टंका लेखाएं पठाजिबो बोली सूचना रही, जहाद्वारा ओडिशार 52 लाख क्षुद्र और नाममात्र चाषी उपकृत हेबे। परवर्ती अपडेट रोचे वृद्धि है गोपबंधु सांबादिक स्वास्थ्य बीमा योजनार आवेदन तारीख। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझींकर निर्देश क्रमे यही अवधि को वृद्धि करा जायछि। पूर्व आवेदनर शेष तारीख अगस्ट 25 तारिख थिला। सांबादिक मानकर अनुरोध रक्षा करी राज्य सरकार यह आवेदनर शेष तारीख को अगस्ट 30 तारिख पर्यंत वृद्धि करा जायछि। कर्मजीवी सांबादिक मानक राज्य सरकार स्वास्थ्य बीमा जोगाई देउछंती। या द्वारा बहु सांबादिकों परिवार देयमुक्त भाव विभिन्न अनुबंधित डाक्तरखाना 5 लाख टंका पर्यंत चिकित्सा सुविधा पाई पारुछंती। तबे इच्छुक सांबादिक माने owls.odisha.gov.in आवेदन करि परिबे। परवर्ती अपडेट होछि सुंदरगढ़ सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल छात्रु नहीं रोगी मृत। 3 महला छात्रु नहीं जीवन हारिले युवक। मृतक मानसिक अनग्रसर थिबा सूचना रही। रविवार हॉस्पिटल में भर्ती होइतिले युवक। परवर्ती अपडेट होछि श्रीमंदिर परिचालना कमिटी गठित होइछि। 10 सदस्यों को कमिटी रे स्थान मिली। एने आईन विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। परवर्ती अपडेट होछि गणेश पूजा कटक पर भुवनेश्वर पई आसिला गाइडलाइन बोली सूचना रही। तबे गाइडलाइन अनुसार चलित वर्ष गणेश पूजा समय प्रति पूजा स्थल रे सीसीटीवी बाध्यतामूलक रहिबो। डीजे उपरे निषेध रही। अल्प साउंड दे भक्ति गीत बजाइबा को अनुमति रही। रास्ता उपरे बड़ बड़ तोरण तैयारी न करने को निर्देश रही। राति 10टा पर होई पारिबनी मेलोडी। भसाणी उत्सव बेले बाण फुटाइबा उपरे संपूर्ण रोक लगा जाइछि। सेहीपरि बेआईन भावे दादाबटी किंबा चांदा मागिले नियाजिबो कार्यानुष्ठान बोली तथ्य रहुछि। परवर्ती अपडेट रहुछि शेष होला खरीफ धान पंजीकरण समय। नवेम्बर 1 धान किणा आरंभ हेबो बोली सूचना रहुछि। तो गत वर्ष खरीफ ऋतु में 17,50,462 जन चाषी पंजीकरण करथिले। सेहीपरि मिडिल मैन फायदा न नेबा पई ई-केवाईसी लागू करा जायतिबा तथ्य रहुछि। परवर्ती अपडेट रहुछि सरकार आनिबे हेरिटेज पॉलिसी। 3000 रु अधिक ऐतिहासिक कीर्तिराजी हेबो पुनरुद्धार बोली सूचना रही। एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा घोषणा करिसंती। परवर्ती अपडेट रहुछि जाजपुर दशरथपुर बन्यांचल बुली देखिले राजस्व विपर्यय परिचालना विभागर मंत्री सुरेश पूजारी। बैतरणी नदीर उपर मुंडरे वर्षा हेबा फल बैतरणीर शाखा काणी नदीर मल्लिकापुर पंचायत बंगाली साही निकटरे 150 फुटर घाई सृष्टि होईछि। घाई हेबा फल दशरथपुर ब्लॉकर मल्लिकापुर कसपा समते 20 रु ऊर्ध्व पंचायत प्रभावित होइतिबा सूचना रही। ब्लॉकर 40 रु ऊर्ध्व गाँ समते हेक्टर हेक्टर चाष जमी बन्याचल प्रवेश करी व्यापक क्षय होइतिबा सूचना रही। बन्या पानी कमिबा परे सहायता दियाजिबो बोली तथ्य रही। परवर्ती अपडेट रही पुराना गाड़ी व्यवहार अवधि बढ़ाइले राज्य सरकार। गाड़ी व्यवहार नियम रे परिवर्तन करिसंती मोहन सरकार। 15 रु 20 वर्ष को बढ़िला गाड़ी व्यवहार समय सीमा। पूर्वर 15 वर्ष पुराना गाड़ी व्यवहार रे कटकणा लगाइथिले बीजेडी सरकार। किंतु सरकार निष्पत्ति अनेकों को आश्वस्ति देव बोली सूचना रही। परवर्ती अपडेट रही एणिकी बन्या बात्यारे नष्ट हेबनी रास्ता। विज्ञप्ति प्रकाश कले सरकार। विपर्यय प्रतिरोधक रास्ता हेब मुख्यमंत्री सड़क। एने विधिबद्ध विज्ञप्ति जारी कले राज्य सरकार। ग्राम्य उन्नयन विभाग पक्षरु रिजोल्यूशन प्रकाश पाइछि। 5 वर्ष निर्माण हेब 500 किलोमीटर गाँ रास्ता।
हजार कोटी टंका खर्च करिवे राज्य सरकार। परवर्ती अपडेट रोची पिलांको पई खुशी खबर वर्तमान लगातार 3 दिन करिवे मौज। 29 तारिख को सरकारी छुट्टी घोषणा हैला। एने राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। नुआखाई पर्व उपलक्षे 29 तारिख छुट्टी रहिबो। सबु सरकारी कार्यालय मजिस्ट्रेरियल कोर्ट छुट्टी रहिबो बोली तथ्य रहउछि। एथिपई सेप्टेम्बर 13 बा द्वितीय शनिवार कार्य दिवस घोषणा होइछि। तो सेपरि 29 तारिख रे राज्यर सबु स्कूल बंद नहीं गणशिक्षा विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। 27 अगस्त अर्थात आज गणेश पूजा एही दिन विद्यालय बंद नथिले मध्य पाठ पढ़ा जीवनी। तेणु पिला बुधवार मध्य मौजरे रहिबे। 29 अगस्त नुआखाई जोगु स्कूल बंद रहिबो। 31 अगस्त रविवार पड़ुछि। तेणु एही दिन मध्य स्कूल छुट्टी रहिबो। परवर्ती अपडेट रहउछि रेलबाई रे चाकरी खोजुतबा प्रार्थी मानक पई एक बड़ खबर। दक्षिण रेलबाई अप्रेंटिस पदवी पई आवेदन प्रक्रिया आरंभ होइछि। तो जो माने आवेदन करबा को चाहुचंती से माने sr.indianrailways.gov.in को जाय आवेदन करि परिबे। लास्ट डेट रहउछि 25 सेप्टेम्बर 2025। परवर्ती अपडेट रहउछि ट्रम्प सहित कथा हेबा को चाहुनांती मोदी। 4 थर फोन कलेनी हेले से उठाउ नथिबा सूचना रहिछि। परवर्ती अपडेट रहउछि अटल पेंशन योजना रे लाभ उठाइबे एही हिताधिकारी। 3टी किस्ती रे मिलिबो 50,000 टंका। पेंशन पांठी नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA अध्यक्ष एस रमण कहिसंती जे 50 लाख प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हिताधिकारी को अटल पेंशन योजना अधीन रे आनिबाकू लक्ष्य रखिछु। सरकार 1 जून 2020 रु एक क्षुद्र परिमाणर ऋण योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आरंभ करथिले। गृह एवं सहरांचल व्यापार मंत्रालय अधीन रे एही योजना अधीन रे ठेला गाड़ी विक्रेता को कौनसी बंधक ग्यारंटी बिना किस्ती रे 50,000 टंका पर्यंत ऋण प्रदान कराए। यही ऋण 3टी किस्ती रे प्रदान कराए। यही योजना अधीन रे प्रथम किस्ती रे 10,000 टंका ऋण दिया जाए। प्रथम किस्ती फेरस्त करिबा परे द्वितीय किस्ती रे 20,000 टंका, द्वितीय किस्ती राशि फेरस्त करिबा परे तृतीय किस्ती 50,000 टंका दिया जाए। तो जहाँकि अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार समारोह रे यह कहते आग को प्रधानमंत्री स्वनिधि हिताधिकारी पाखरे पहुँचवाकू पड़िबो। प्रधानमंत्री स्वनिधि आम देशर सबुठारु बड़ सफलतार कहानी मध्यरु गोटिए। परवर्ती अपडेट रहउछि 15 तारिख सुधा श्रीमंदिर रे धाड़ी दर्शन आरंभ पाई चेष्टा। सूचना देले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। परवर्ती अपडेट रहउछि गतकाली ठारु राज्य रे आरंभ हैला आम शासन व्यवस्था। लोकसभा भवन रे कार्यक्रम को शुभारंभ कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ए कार्यक्रम जरिया रे जनता ठारु मतामत नेबे सरकार। जनता निकट में समस्त सरकारी सेवा किपरि पहुँचब, योजनार सफल रूपायन किपरि हेब, समस्या थिले किभली समाधान हेब, जनता ठारु सरकार सीधासलख मतामत नेबे बोली तथ्य रहउछि। मुख्यमंत्री सहित मंत्री एवं अधिकारी माने जनता को फोन करी मतामत नेबे। मोबाइल एप्लिकेशन माध्यम रे नियाजिबो मतामत। परवर्ती अपडेट रहउछि बंगोपसागर रे सृष्टि हैला लघुचाप क्षेत्र सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव रे सृष्टि हैला लघुचाप। लघुचाप पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो। आगामी 3 दिन में स्पष्ट चिन्हित लघुचाप रे परिणत हेबो बोली सूचना रहउछि। तो जा फल विभिन्न स्थान में वर्षा संभावना थिबा तथ्य रहउछि। परवर्ती अपडेट रहउछि अमेरिकार तारिफ टेंशन भितर दिल्ली रे उच्च स्तरीय बैठक। प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षतार बसिछि बैठक। आज भारत में अमेरिका घोषणा करिथिबा अतिरिक्त 25% तारिफ लागू हेबो। एहाकु मिसाई भारत आमदानी हेउतबा सामग्री उपरे 50% शुल्क देबाकू पड़िबो। यारी भितर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकार शुल्क उपर एक बड़ बैठक करिथिबा सूचना रही। परवर्ती अपडेट रहउछि नुआ खाइबा पई गाँ को फेरुचंती राज्य बाहर को जाइथिबा दादन। बलांगीर, कलाहांडी, नुआपड़ा भली दादन प्रवण जिले में यही संख्या बेस अधिक। किंतु विडंबनार विषय राज्य भितर किछि काम मिलु नथिबारु नुआ खाइबा परे एमाने पुणी थरे फेरीजिबे। एथिपाई गाँ गाँ रे सक्रिय हेलेनी दलाल बोली देखिबा पई मिलिछि। विभिन्न परिचय देई सेमानक पाखरे पहुंचुचंती आगुआ अग्रिम भी देउथबा सूचना मिलिछि। दलाल को संपर्क रे किछि मुह खोली कहू नथिले भी किछि दिन परे पुणी दादन खटिबाकू जिबे बोली कहउचंती लोके। परवर्ती अपडेट रहउछि राज्यर दुई प्रमुख नदी सुवर्णरेखा और बैतरणीर भीषण बन्या रे उत्तर ओडिशा स्थिति संगीन। बालेश्वर, भद्रक एवं जाजपुर जिलार शह शह गाँ प्रभावित होइछि। गाँ दांडरे लहड़ी मारुछि 5 फुटर बन्या जल।
ସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଦୂରର କଥା, ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏକଥା ଅନୁଭବ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ଦେଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଏଥିପାଇଁ ସୃଜନ ବୈଠକରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ପାଲଟୁଛି ମରଣ ଯନ୍ତା, ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ ନେଉଛି ଜୀବନ। ରବିବାର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ବେଳାଭୂମିରେ ଥିବା ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡମାନେ କରେଣ୍ଟର ଆଭାସ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କଥା ନ ମାନି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି। ସେପଟେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ଓ ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ ବେଳେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ 6 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସରକାରରେ ଆମ ଶାସନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ଜନତା ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଉଭୟ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲୋକେ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟବଟ୍ ନମ୍ବର 7400221903 ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 14471 ଜରିଆରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ସ୍କିମ୍ରେ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିକି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରିଆସି ଜିଲ୍ଲାରେ ତ୍ରିକୁଟା ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ମାତା ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ଅର୍ଦ୍ଧକୁଆଁରୀ ପାଖରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇ 5 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 14 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଘୋଷଣା ହେଲା ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ। ଇପ୍ସିତା ସାହୁ ହେଲେ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି। ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇସ୍ପିତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ। 4 ନେତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଛାତ୍ର ବ୍ୟାପାର ଦାୟିତ୍ୱ। ଦେବାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ୟୁରିଆ ସାରର କଳାପଚାରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସାର ମିଳୁନଥିବାରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଚାଷୀମାନେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସାର ନ ମିଳିବାରୁ ଚାଷ କାମ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ବାଦାମ, କପା, ଧାନ, ମକା ଭଳି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲେ ଅମଲା କର୍ମଚାରୀ। 15 ଦିନ ପରେ ଗତକାଲି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଅମଲା। କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଚିଠି ପରେ ଗତକାଲି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି ଅମଲା ସଂଘ ସଭାପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଉଭୟ ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଏଥିସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। 70ରୁ 200 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପାଟନାରୁ ପୁରୀକୁ ଚାଲିବ ସାପ୍ତାହିକ ପୂଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। 28ରୁ ଡିସେମ୍ବର 25 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବା ଦାବିରେ ଆଗତ ଏକ ପିଟିସନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀର ବିବରଣୀ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ KYC କରିନାହାନ୍ତି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଭିତରେ KYC କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ରାସନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ କିସ୍ତି ମିଳିବ ବା ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ଏହି କିସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ,
ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତି ଏକାବେଳକେ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍। ସକାଳେ 4ଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପାର୍ବଣ କଟକଣା ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କହିଲେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ। ତୋରଣଗୁଡ଼ିକର ନିରାପତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ପ୍ରଶାସନ। ରୋଡ୍ କ୍ରସ୍ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର। ତୋରଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଫୁଟପାଥ ଓ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହେବନି ତୋରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 93,200 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,02,060 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆମ ଶାସନ ହେଉଛି 5T ଓ ମୋ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର କପି ପେଷ୍ଟ ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତକାଲି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2019 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଥିବା 5T ଓ ମୋ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର କପି ପେଷ୍ଟ ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସାର ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ମିଳୁନି। ଏଣୁ ସୋସାଇଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଷୀ ଧାରଣା ଦେଲା ଭଳି ଦିନରାତି ବସୁଛନ୍ତି। ସୋସାଇଟି କର୍ମଚାରୀ ସାର ଦେବେ କ'ଣ ଓଲଟା କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ ପ୍ରଭୃତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସରକାର ଆଣିବେ ହେରିଟେଜ୍ ପଲିସି। ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଢ଼ାଯିବ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ। 3,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଣା କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏସ୍ୟୁଭି ମାରୁତି ଇ-ଭିଟାରାକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ହଂସଲପୁର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଇ-ଭିଟାରାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଭାରତ ନିର୍ମିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନଗୁଡ଼ିକ 100ଟି ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯିବ। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।